Kanimi ninyo kay mangisda mi karon ba diri sa bukid ba na meron diri paldo na. So for today's video amo ni atong tirada karon kay mingaw magkay sa balay diri na punta mangisda ba. Unya day kana akong gipang flex dira nga mga ako ang mga followers ba. Shout out sa inyo ang tanan. Sinsya na jud kay mo kay karon pa jud ako na flex. Unya akong kauban dira ba kana ra gyud mga igsuon mo na akong mga igsuon dira tulo ka buok kaduha ra di ay nanubra naman ikatulo day ko ug naron mura nang daot dira kay murag adik mo kitag pangisda diri ug mo ra gyud ni tirada diri sa bukid kanang mga ningkamot ra jud ka makasud-an jud diri kay kung di ka maningkamot wa jud kay sud-an. Unya ni saka na tani mga bato diri ba dagko ig bato diri delikado lang diri na banakon ba mga dagma-dagma gyud tag dinagan diri oh tanawa ko ng lati kayo pero gitistingan ra pud nako niri kay sa una dagko ang kasili ko na mo diri ba pero pakiton ta mo kung saan pagpunit na mga uwang bitaw karon diri gagmay kay uwang diri pero peting palduha na sud-an na ba sulban na ba grabing bato diri unya karon wa jud ko kahimutang diri kay medyo na apiki manggug ko murag nahadlok ko ba kay dagko kay bagnot ng babaw basing ni banakon ba tuhakon tagkalit unya karon murag ni uli na siguro ko diri pababa na pug ubos kay murag didto na lang ko sapa kay basig murag delikado murag hadlok jud kay ko kahadlukan diri ba kay kabasig dungaw tong bitin bitaw katong mutindog ba tong maana bitaw kuyoy maipita basig mapakan ta ba delikado timbako intong palayo sayang pud atong pagkagwapo makalamion nato diri ba kuyoy na tanawa ko ng bato tiniilan ra na ako na ra makamangitag mga mangisda ay nagsarayban-rayban pa. Unya karon mao na ni atong tirada diri ang mga paitan pati daghanan nagdagandagan pero dili lang kayo maklaro sa video kay medyo hanap-hanap ba og diri makiton ta kung sao pagpunit ni mga uwang ri sa mua tanawa ron pampuniton ra ko na naor na sa mua diri diha sa inyo unsaon kana ninyo pero sa Maria pampuniton ra unya sa kadugay-dugay na kung subay-subay diri ba nakakita na jud ko tanawa ron diri pakiton ta mo di ara nakakita na mo mo na tagiya diri sa sapa jatot ba pero lang gapuha sayang po kayo adi lang sa pas lansa unya diring dapita murag nakakita na jud ko dara og pampunit ra nako pakiton jud ta mo actual footage tanawa ipampunit ra nako na basig mo tuo mo scam na di natik-atik ako tanawa lang tanawa pamunitong ko na unya mo rin kalamang diri sa bukid ba kay basta diri kay kataga bukid juga sigurado juga di na ka magpalit og sudan diha sa syudad sus kinahanglan pa kag 500 300 200 makapalit kag sudan mahal kaayo unya morning nindot jud ning natas bukid kay mating lami agis mga sudan diri kay mga labas pa kayo ba sama niyo pampuniton ra namo diha sa inyo maglisod magpunit kay managan mana pero sa mo ari amora nang panggunitang tubig wa na mudol lang isda unya kaning bidyuha ba kasagaran jud makarilit ani kana ra jud mga taga bukid kanang pobre bitaw kay kung taga syudad mga dato di jud karilit ani mo nang i-scroll lang nila mo agi sila page ba tanawar ko na ninyo unya diring dapita nakakuha gitar riag dagko ba ris babaw na ni dapita unya napay dako kayo dara ay sus pandamay kamprag manday na mo na akong gigsuon ilingaw jud pud sila panguha ba mora na imong kuha wa pa may kaabot sa babaw ug palihog na lang pud kog follow ug like ug share sa mga video. God bless sa inyong tanan.